वो देखें गजरे, हम अम्मा के लिए ले लें क्या? मेरे बेटे ने मेरी तवज्जो गजरों की तरफ मबजूल करवाई तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरे बेटे की सालगिरह थी और हम दोनों इसकी माँ की कब्र पर जा रहे थे। 6 साल पहले इसकी माँ ने इसे जन्म देते हुए फौत हो गई। इसने तो अपनी माँ का लम्स तक महसूस नहीं किया था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। हमेशा हमारी शादी के एल्बम उठाकर देखता रहता और मुझसे अपनी माँ के मुतल्लिक सवाल पूछता रहता। वो बच्चा था, इससे एक माँ की ज़रूरत थी। मैंने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि इसे माँ की कमी महसूस ना हो, मगर इस औरत ने सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी की। जब इसे सब कुछ मिल गया तो वो मुझसे तलाक लेकर हम दोनों को छोड़कर चली गई। अब आबाद की जिम्मेदारी मुझ पर आ पहुंची थी। मैं जहाँ जाता इसे साथ ले कर जाता था ताकि बच्चा तन्हाई का शिकार ना हो। काफ़ी दिनों से मैं बहुत मसरूफ़ था और आबाद के पास भी नहीं बैठ सका था। वो घर बोर हो रहा था। इसकी सालगिरह आई तो मैंने वादा किया कि इसे इसकी अम्मी से मिलवाने लेके जाऊंगा। अभी हम जा रहे थे जब ट्रैफिक जाम हुआ। बहुत से बच्चे गजरे और दूसरी इस तरह की चीज़ें उठाकर मुख्तलिफ लोगों को बेचने लगे। मेरे बेटे की नज़र भी गजरों पर पड़ चुकी थी क्योंकि मैंने इसे बताया था कि इसकी अम्मी को गजरे बहुत पसंद थे। वो हमेशा मुझसे फरमाइश करती थी कि मेरे लिए गजरे लाजमी लाया करें। अभी तक इसे ये बात याद थी, हालांकि 2 साल पहले मैंने इसे ये बताया था। मैं इससे इसकी माँ की कब्र पर ज़्यादा नहीं लेके जाता था क्योंकि वो बच्चा था। फिर सारी सारी रात रोता रहता था और अल्लाह से शिकवा करता कि सबकी माएँ हैं, अल्लाह ने इसकी माँ को ही अपने पास क्यों बुला लिया है। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए जिस रोज़ इसकी सालगिरह होती बस इस दिन ही इसे इसकी माँ से मिलवाने ले जाता। बेटा गजरों का क्या करोगे? हमने फूल तो ले लिए हैं, मैंने आंखें साफ करते हुए बेटे को जवाब दिया, जो अभी तक कार से सर बाहर निकालकर इन गजरों को देख रहा था। वो रोते हुए कहने लगा, बाबा मुझे नहीं पता, मैंने मम्मा के लिए गजरे लेने हैं। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने इसे डांट दिया कि हम गजरे नहीं ले रहे, क्योंकि गजरों को देखकर मुझे अपनी बीवी की शिद्दत से याद आती थी। मुझे पता था कि मेरा बेटा आबाद अब सारी रात रोता रहेगा। वो एक गजरा कब्र पर रखेगा और दूसरा घर ले जाएगा, इसे अपने पास रखेगा और इसको देख देख कर या तो रोता रहेगा या बातें करता रहेगा। बातें करना तो चलो ठीक था, मगर वो रोता था तो मेरे दिल पे क्या गुजरती थी वो इस बात से अनजान था। मैंने इसे एक माँ की मोहब्बत देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वो जल्दी से गाड़ी से उतरा और भागते हुए इस बच्चे के पीछे जाने लगा। मैंने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मेरा बेटा अब अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी के बदले वो गजरे ले रहा था। मेरी आंखों से आंसू मुतवातर बहने लगे। ड्राइवर भी मेरे साथ खड़ा आंखें पूंछ रहा था क्योंकि इसने भी एक अरसा हमारे साथ गुजारा था। मोहब्बत भरी नज़रों से मेरे बेटे को देख रहा था। मेरा बेटा समझ रहा था कि शायद मैं इस पर गुस्सा करूंगा, मगर गुस्सा करने की बजाय मैं ज़ोर से इससे लिपट गया। वो भी रो रहा था, लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे, ट्रैफिक भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से बेटे को लेकर गाड़ी में पहुंच गया। हमारा रुख कब्रिस्तान की तरफ था। मेरे दिल की धड़कन मद्दम हो चुकी थी। घबराहट के मारे माथे पे पसीना चमकने लगा था और जिस्म में वाज़िया कपकपाहट महसूस की जा सकती थी, जबकि मेरा बेटा पुरइत्माद होकर हाथों में गजरे और फूल पकड़े अपनी माँ की कब्र की तरफ बढ़ रहा था। वो साल में एक मर्तबा आता था। तब तक कब्रिस्तान में कितनी ही कब्रों का इजाफा हो चुका था, मगर वो अपनी माँ की कब्र दूर से पहचान लिया करता था। मैं अभी रास्ते में था जब मेरा बेटा अपनी माँ की कब्र पर पहुँच गया। वो अपनी माँ से छोटी छोटी बातें किया करता था। वो कहता था कि आप मेरी माँ और मेरे दरमियान ना आया करें, मुझे इनसे कुछ ज़ाती बातें भी करनी होती हैं। बेटे की ये बात सुनकर मैं दुखी हो जाता। मुझसे पहले जाकर इसने एक गजरा कब्र पर रखा और जिसने अपने हाथ में रख लिया। फूल और पत्ते कब्र पर डालने के बाद वो फातिहा करने लगा और इसके बाद बगैर कुछ बोले गाड़ी में जहाँ इसको जाने की भी जल्दी होती थी। मोहब्बत 2 से 4 मिनट बैठता था, वापस आ जाता। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। जब गाड़ी में आया तो वो रोते रोते सो चुका था। मुझे दुख ने आ घिरा। इसका सर मैंने अपनी गोद में रखा और ड्राइवर को कहा कि घर चलो, मैं ऑफिस नहीं जा रहा था। घर आकर बेटे को बेड पे लटाया और आया को बुला के इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मुझे बता देना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। इसको सारी चीज़ें समझाने के बाद मैं घर से निकल गया। आज दिल बहुत उदास था। आज वो यहाँ दिन था जिस दिन मुझसे मेरी बीवी बिछड़ गई। हमने मुस्तकबिल की कितनी मनसूबाबंदी की थी, हमारी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी।
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی میری بیوی فوت ہوئی ہو۔ ہر بار 25 دسمبر کو میرا یہ دکھ تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کافی دیر میں نے خود کو ادھر ادھر کے کاموں میں الجھائے رکھا۔ میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا اور میری موجودگی کے بغیر کام صحیح سے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج تو دل چاہا کہ چھٹی کر لوں۔ میں نے مینیجر کو سب کچھ سمجھایا اور چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو دیکھا میرا بیٹا سو رہا تھا۔ اس کے پاس وہ گجرا رکھا ہوا تھا۔ اس کی پلکیں نم تھی، یعنی وہ ابھی بھی رو کے سویا تھا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گیا اور اس کے بال سہلانے لگا۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، بابا میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں۔ انہوں نے میری ماں کو کیوں مجھ سے لے لی؟ انہیں کہیں نہ کہ واپس کر دے۔ میں ان کے بغیر ادھورا ہوں۔ سبھی لوگ جب پیرنٹس میٹنگ میں اپنے والدین کے ساتھ آتے ہیں تو تب مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ بچے پارک میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہوتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ میری بھی ایک ماں ہو جو اس طرح میرا خیال رکھے۔ آپ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، مگر ماں کی محبت تو الگ ہوتی ہے نا بابا۔ آپ کو پتہ ہے میرا دوست فرحان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کی ماما اس کو اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ آپ تو اپنے کمرے میں سوتے ہیں، میرے پاس میری ماما بھی نہیں جو میرے ساتھ سو سکے۔ بچے کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں غلط کرتا ہوں۔ میں تو اسے ایک میچور بچہ بنانا چاہتا تھا، جبکہ وہ ساری رات ڈرتا اور روتا رہتا اور اسی وجہ سے تو اپنی ماں کو زیادہ یاد کرتا تھا۔ اس کے کمرے میں جا بجا اس کی ماں کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اسی لیے میرا وہاں دم گھٹتا تھا، کیونکہ اپنی بیوی کی یاد آتی تو یہ درد دل میں شدت پکڑ لیتا اور میں وہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رک پاتا تھا۔ یہ غم برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر میں خود کو مصروف رکھتا تھا، اس لیے ابھی زندہ تھا۔ اور میرے جینے کی واحد وجہ میرا بیٹا جو ابھی بھی میری باہوں میں سو رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں بھی شکوہ ابھر کر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کی مصلحت ہوتی ہے۔ نہ جانے اس کام میں کون سی مصلحت تھی جو وہ مجھ سے بچھڑ گئی، جس کے لیے میں سارے خاندان سے لڑ گیا تھا۔ کافی دیر بیٹے کو کہانیاں سنانے کے بعد جب میں اس کے کمرے سے نکلا تو آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ چپ چاپ میں بیسمنٹ میں چلا آیا، جہاں بیٹھ کر میں سگریٹ پیا کرتا تھا۔ بیٹے کو نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں اپنا غم کس طرح ہلکا کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کر اسے بھی اس چیز کی بری لت لگ جائے۔ کافی دیر سگریٹ پھونکنے کے بعد جب میں بیسمنٹ سے نکلا تو دیکھا میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے لینے لگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا کہ کہیں اس نے میرے ہاتھ میں سگریٹ تو نہیں دیکھ لی، لیکن مجھ سے بات کیے بنا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمرے کو لاک لگا لیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہ گیا کہ عباد دروازہ کھولو بیٹا، کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ اس کے تاثرات نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے کیسے آ گیا تھا۔ مجھے شدید دکھ نے آ گھیرا کہ مجھے اس طرح گھر میں سگریٹ نہیں پینی چاہیے تھی۔ میں نے جلدی سے ملازمہ کو بولا کہ کمرے کی چابی لے آؤ۔ وہ جلدی سے چابی لے آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرا بیٹا صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رو رہا تھا۔ رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں گھبرا گیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے عباد، تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ تبھی وہ میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، بابا آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ نمرا آنٹی دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی اور نہ ہی آپ سے ملیں گی، اور ڈرائنگ روم میں آئی بیٹھی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مجھے وہ آنٹی نہیں پسند۔ بیٹے کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا۔ نمرا کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ میں نے جلدی سے بیٹے کو گلے لگایا اور اسے کہا کہ آئندہ یہ عورت تمہیں دکھائی نہیں دے گی، میں ابھی کہہ کے آتا ہوں۔ میں جلدی سے غصے میں ڈرائنگ روم میں آیا، دیکھا تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے آرام سکون سے موبائل یوز کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں اس کے سر پر چلاتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے نمرا؟ میں نے تمہیں گھر آنے سے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے اور عباد سے معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز تم لوگ مجھے معاف کر دو۔ مجھے سچ میں اس بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ بس ایک بات ہی تو کر رہا تھا اور بہت ہی شرمندہ تھی۔ نہیں جاتا تھا کہ باپ کو پتہ چلے کہ میں نے اس سے بات کی ہے۔ میں نے اسی کو کہا، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اب دوبارہ یہاں مت آنا پلیز۔ تم میرے بچوں کو ذرا سی بھی پسند نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا انسان اس بنگلے میں رہے جو میرے بیٹے کا خوف کا باعث ہو، پلیز چلی جاؤ تم۔ میں نے حلق میں کے بل چلاتے ہوئے اس کو جانے کا بولا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔
6 دن پہلے میں اپنے بیٹے کو ایک پارٹی میں لے کر گیا تھا جہاں عباد سے غلطی سے جوس نمرا کے کپڑوں پہ گر گیا تھا۔ وہ میری بہترین دوست تھی اور عباد کے بارے میں جانتی تھی، مگر اس روز ڈریس خراب ہونے کی وجہ سے اس نے بغیر سوچے سمجھے عباد کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا، جسے دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں پارٹی چھوڑ کر گھر آ گیا۔ نمرا نے مجھے بہت کالز کی، مگر میں نے اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ اب تو عباد کہیں بھی جانے سے گھبرانے لگا تھا، اور یہ سب نمرا کی وجہ سے ہوا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد میں جلدی سے عباد کے کمرے میں آیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، بابا مجھے مما کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ میں حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا ایسے مت کہو، ابھی تو ہم وہاں سے ہو کے آئے ہیں، دوبارہ سے سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اس کا ماتھا چیک کیا تو تقریباً 103 پر اسے بخار ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی لال ہو رہی تھی۔ مجھے بچے کی فکر ستائی تو میں نے اسے زبردستی بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اسے امی کے پاس جانا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بارش کی طرح برسنے لگے۔ میں اسے زبردستی سلا کر ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا حکم دے کر گھر سے نکل گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے کیا ہوا۔ جب رات کو واپس آیا تو ملازم لون نے پریشان ہو کر اکٹھے بیٹھے تھے۔ میں نے موبائل آن کیا تو سب کی بہت ساری کالز میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے رشید چچا کو مخاطب کیا کیونکہ سب سے زیادہ کالز ان کی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور اتنے پریشان تھے کہ لفظ ان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ جلدی پانی لائے۔ وہ پانی لائی تو میں نے رشید چچا کو پلایا اور کرسی پر بٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ سب لوگ اتنے حواس باختہ کیوں ہو رہے ہو؟ روتے ہوئے کہنے لگے کہ عباد بیٹا یہی لان میں کھیل رہا تھا، میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گیٹ بند کرنا بھول گیا، وہ گیٹ سے باہر نکل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے، اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اور فرقان اس کے پیچھے بھاگنے لگے تاکہ اس کو گھر لا سکے، کیونکہ آپ کی اجازت کے بغیر اس نے کہیں بھی آنا جانا منع تھا۔ ہم ان کے پیچھے بہت بھاگے، نہ جانے وہ گلیوں کی بھول بھریوں میں کہاں غائب ہو گئے، ہم نہیں جانتے۔ پولیس میں بھی اطلاع کر دی ہے، لیکن ابھی تک بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہم ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکے، مگر اس میں ہماری غلطی نہیں تھی صاحب، لیکن آپ جو سزا دیں ہمیں منظور ہے۔ وہ سب شرمندہ ہو کر سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان سب کی عمر تقریباً میرے ماں باپ کی جتنی تھی۔ میں انہیں ڈانٹ نہیں سکتا تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی ایک نفری پہلے ہی جا چکی ہے۔ میں سڑکوں پر بیٹے کو آواز دینے لگا۔ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے۔ تبھی تیز بارش ہونے لگی، مگر میں نے پرواہ نہیں کی اور سارے ملازمین کو بھی بھیج دیا کہ جس طرح چاہو جاؤ اور میرے بچے کو لے آؤ۔ جو ڈھونڈ کر لائے گا میں اسے 1,00,000 انعام دوں گا۔ میرا پورا پولیس سسٹم متحرک کر دیا تھا۔ ہر کوئی میرے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسے میں ڈھونڈتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ میں اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مرنے کے بعد بیوی کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں اس سے ایک بیٹے کی حفاظت بھی نہیں ہو پائی۔ میں نے ہر جگہ پیسہ لگایا، بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف تنظیموں سے رابطہ کیا، مگر ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بیوی کا موت غم ابھی بھرا نہیں تھا کہ بیٹا گم ہو گیا۔ اب تو میرا غصہ ہر کسی پر نکلنے لگا۔ پولیس والے بھی معذرت کر چکے تھے، مگر ابھی تک تلاش جاری تھی۔ میں نے مختلف انعامات اناؤنس کیے تھے تاکہ میرا بیٹا جلدی مل جائے، مگر ابھی تک کوئی معمولی سی خبر بھی نہیں ملی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ملازمین مجھ سے شرمندہ تھے اور وہ جب بھی میرے سامنے آتے تو سر جھکا کر بات کرتے۔ مجھے ان پر ترس آتا تھا، ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، مگر بات غلطی کی تھی کہ انہیں اس طرح گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں بہت پریشان تھا، کاروبار پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ آفس کا سٹاف بھی میری لاتعلقی محسوس کر چکا تھا۔ میرا کوئی دھیان نہیں تھا، آفس میں فائلز کو تکتا رہتا مگر کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ مجبوراً میں نے سیکرٹری کے کہنے پر 3 دن کی چھٹی لے لی اور خود ہی بچے کو ڈھونڈنے لگا، مگر صرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ چوتھے روز ایک 6-7 برس کا لڑکا میرے پاس آیا۔ میں دیکھتے ہی اسے پہچان گیا۔ جس سے ہم نے اس روز گجرے لیے تھے وہ وہی تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں میرے بیٹے کی دی ہوئی گھڑی موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، صاحب میں یہی تو بتانے کے لیے آیا ہوں، مگر کچھ لوگ مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے گجرے خرید لو، میں تمہیں ایسے میں بتا دوں گا
दरअसल बात यह है कि इस रोज़ जब मैं सड़क पर गजरे लेकर बैठा हुआ था तो आबाद का वहाँ से गुजर हुआ। वो रो रहा था और कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। मैंने इससे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगा अपनी अम्मी के पास। मैं घबरा गया और सोचने लगा ये तो इतना कम उम्र है, कहीं खो गया तो इसे कहाँ ढूंढा जाएगा। मैं इसे रोकने लगा, तुम अपने वालिद साहब को कहो, वो तुम्हें ले जाएंगे। मगर वो बच्चा इतना परेशान था कि बस भागता रहा। मैं भी इसके पीछे पीछे भागने लगा ताकि वो किसी गलत सिमत का तयन ना करे। थोड़ी देर बाद एक काली गाड़ी इसके साथ से गुजरी। इसमें से एक आदमी निकला। इसने बच्चे को उठाया और गाड़ी में डाल दिया। मैं समझा कि वो आप हैं, मगर इस रोज़ आपका ड्राइवर मुझे मिला, मुझसे इस बच्चे का पूछ रहा था। तब मेरे जहन में ये बात आई कि आपके बच्चे को अगवा कर लिया गया है। अगर इन लोगों ने सामान मांगा होता तो यकीनन आपसे रब्ता करेंगे। आप मोबाइल अपने पास रखना। वो मासूम बच्चा मुझे ऐसी टिप्स दे रहा था कि मैं हैरान होकर देखता रहा। मैंने इससे सारे गजरे खरीद लिए और 5,000 का नोट पकड़ा दिया। वो बच्चा खुशी खुशी चला गया। इसके जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे इससे पूछना चाहिए था कि वो इस पर कौन नज़र रखे हुए है और कौन इन्हीं लोगों से बात करने से रोक रहा है। लेकिन जब तक मैं इससे पूछा वो बच्चा गायब हो चुका था। 2 दिन में सुबह से टाइम इस सड़क से गुजरा, मगर वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद इन लोगों ने इस बच्चे को मुझसे बात करते देख लिया था और अब इसी वजह से वो बच्चा कहीं गायब हो गया था। मुझे दुख ने आ घेरा कि न जाने किसका बच्चा था जो मेरा भला करते हुए अपना बुरा कर बैठा। जैसे ही इस बच्चे ने मुझे खबर दी, मैं फ़ौरन से पुलिस स्टेशन पहुंचा और डीएसपी से मिला और इसे हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द मेरे बच्चे को तलाश किया जाए। डीएसपी मेरा दोस्त था, इसने फ़ौरन अपनी टीम भेज दी। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, मगर इस वक्त जब मेरे बच्चे को वहां से उठाया गया इन्हीं लम्हों की फुटेज मौजूद नहीं थी। यानी वो जो कोई भी था खासा एक्सपर्ट था, इसने तमाम सबूत मिटा दिए थे। अब तो परेशानी बढ़ चुकी थी। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं हर चीज़ तहस नहस कर दूं। ऑफिस के बाद मैं घर आता, खाना खाने के फ़ौरन बाद इसे ढूंढने के लिए निकल जाता। खाना कहाँ खाया जाता था, बस 2-4 नवाले ले लेता जिससे ज़िंदा रह सकूं। दिन ब दिन हालत भी ख़राब होती जा रही थी, मगर अपने बेटे को ऐसे खोने नहीं दे सकता था। तकरीबन 1 साल गुजर गया और मैं अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रहा था, लेकिन अभी तक बेटे की तलाश जारी थी। एक रोज़ मैंने इंटरव्यू रखे। कंपनी के लिए नया स्टाफ चाहिए था। बहुत से लोग आए, रश लगा हुआ था। मैं इंटरव्यू लेते लेते थक चुका था, मगर मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था जो मेरे लिए काम का हो। मगर किसी में कोई ना कोई खामी मौजूद थी। मैं बहुत डिप्रेस था। एक तो बेटे की जुदाई, दूसरा काम का बोझ। मैं वक्त से पहले थकने लगा था। मैं जहाँ इंटरव्यू ले रहा था वो ओपन एरिया था। हमारी फैक्ट्री के बिल्कुल आखिर में चंद कमरे बने हुए थे जो मैंने आराम करने के लिए बनवाए थे। अब वहीं पर मैंने इंटरव्यू ले रहा था। एक तो खुला एरिया था, सामने सब्जा था, तो देखकर आंखों को ठंडक मिल रही थी और थकावट भी सर पर मसवार नहीं हो रही थी। हर थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए मैं कमरे में चला जाता, क्योंकि बीवी और बेटे के बाद मैं खुद को बहुत बूढ़ा महसूस करने लगा था। अभी मैंने आधे इंटरव्यू किए थे जब एक बच्चा जिसकी बाजू टूटी हुई थी वो शीशा बचाने लगा। इसके हाथ में गजरे थे। मैंने नफरत से इन गजरों को देखा और काम में मसरूफ़ हो गया, जो मैंने इस बच्चे पर तवज्जो नहीं दी। तो थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा आ गया। मैल कुचैल की वजह से इसका चेहरा काला पड़ रहा था या फिर इसके मुंह पर कोई काली चीज़ लगाई थी, नहीं मालूम। इस बच्चे के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े इतने मैले और पुराने थे कि मैं इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर सकता था। जगह जगह से फटे हुए कपड़े जिसमें से मैला बदन झांक रहा था। शायद कई दिनों से वो बच्चा नहाया नहीं था और सर में वो मुसलसल खारिश कर रहा था और मुझसे भीख मांग रहा था। जब मैंने खिड़की से इस पर तवज्जो नहीं दी तो वो दरवाजे पे आकर खड़ा हो गया। इंटरव्यू लेने वाले भी बार बार इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। मुझे गुस्सा आने लगा तो मैंने इस बच्चे को झिड़क दिया। वो खिड़की की तरफ आया और शीशा बचाने लगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से कमरे से निकला और इसके सर पर आन खड़ा हुआ। वो बच्चा मुझे गुस्से में देखकर घबरा गया। अब इसको मारने के लिए मैंने हाथ उठाया ही था जब इसकी सूरत पर मेरी नज़र पड़ी। ये देखकर मैं शिश्तर रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था। मैंने इसके मैले कपड़ों की भी परवाह नहीं की और इसे गले लगा लिया। गार्ड्स और ड्राइवर मेरी तरफ भागते हुए आए। मेरे बेटे ने मुझे देखा तो हैरान रह गया। मेरी दाढ़ी और बाल हद से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे।
शायद इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया था। मुझे देखते ही वो रोने लगा। मैं इसे लेकर घर चला आया। मैंने इसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वो सदमे में था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। घर आकर इसे नहलाने के बाद नए कपड़े पहनाए और अस्पताल चले गए, जहाँ इसकी बाजू का मुआयना किया गया। पता चला कि चंद दिन पहले ही इसको इतना मारा गया है कि इसकी बाजू तोड़ दी गई है। वहाँ जो बच्चों पर जुल्म होता था, इसकी वजह से मेरा बेटा डर गया था और अब बोलना ही छोड़ चुका था। मुझसे लिपट कर वो रोता रहता। वो इतने सदमे में था कि कुछ बता नहीं पाया। इसकी सेहत ठीक हो जाए और वो पहले की तरह बोलने लगे, इसलिए मैं ज़्यादातर वक्त घर में ही गुजारने लगा और ऑफिस का काम घर लेकर चला आता। धीरे धीरे मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो रही थी। वो पहले की तरह बोलने लगा था। एक रोज़ मैंने इसे अपने एतमाद में लिया और गोद में बिठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मुझे सब कुछ बताओ, सच सच। तभी वो कहने लगा, बाबा जब आपने मुझे कब्रिस्तान ले जाने के लिए मना किया तो मैं लॉन में आकर खेलने लगा, क्योंकि मुलाजमा की बेटी आयशा आ चुकी थी। आपको पता है ना, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। वो काफ़ी देर मेरे साथ खेलती रही। जब वो चली गई तो एक बार फिर मुझे अम्मी की याद आने लगी। इस वक्त रशीद काका घर में दाखिल हुए। वो गेट बंद करना भूल गए तो मैं भागते हुए गेट से निकल गया। मुलाजम मेरा पीछा करने लगे। इनसे जान छुड़वाने के लिए मैं एक कच्ची बस्ती में घुस गया। वहाँ कुछ कुत्ते मेरे पीछे लग गए तो मैं दोबारा से मेन सड़क की तरफ आया तो वहाँ मेरी मुलाकात इस लड़के से हुई जिससे हमें गजरे दिए थे। इसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। थोड़े आगे जाकर एक गाड़ी वाले ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मेरे मुंह पर कुछ रखा तो मुझे नींद आने लगी। जब उठा तो मेरी तरह के बहुत से बच्चे एक हाल कमरे में जमा थे और बहुत ज़्यादा बदबू थी। वो बच्चे सब बंधे हुए थे और रो रहे थे। कुछ को तो अंकल बहुत मार रहे थे। शायद कोई मंजर इसकी आंखों के सामने था जिसकी वजह से वो इतना हरासान हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो रोने लगा और बेहोश हो गया। मैंने बच्चे को जल्दी से बेड पे लेटाया और पानी के छंटे मुंह पे मारे। वो बेदार हो गया और सारी रात मुझसे लिपट के रोता रहा। मैंने सोच लिया अब इस बारे में इससे कोई सवाल नहीं करूँगा। मगर शाम को मेरा दोस्त जो डीएसपी के तौर पर तैनात था वो चला आया और कहने लगा कि मैंने सुना है आबाद वापस आ चुका है, तुम प्लीज़ हमारी मदद करो। मुझे सुन गुन मिली है कि कुछ लोग हैं जो बच्चों को अगवा करके इनके हाथ पांव तोड़ देते हैं और फिर इनसे भीख मंगवाते हैं और इन्हीं बच्चों की मदद से वो लोग ड्रग्स वगैरह भी बेचते हैं। अगर आबाद भी किसी ऐसे ग्रोह के पास रहा है तो इसे ज़रूर ठिकाने का इल्म होगा। अगर वो हमारी मदद करे तो लाखों बच्चों की ज़िंदगियां संवर जाएंगी। प्लीज़ तुम इससे बात करो। मेरे दोस्त ने कुछ इस तरह से मेरी मिन्नत की कि मैं बेबस हो गया और इसे आबाद के कमरे में ले आया। आबाद ने पुलिस वाले को देखकर डरने लगा, मगर जब मैंने इसे समझाया तो वो कहने लगा, अंकल आप लोगों को सजा दोगे। तभी मेरे दोस्त ज़ीशान ने इस बात से सर हिलाया तो ज़ीशान से लिपट गया और कहने लगा, मैं आपको इस जगह पे ले चलता हूँ, आप अंकल को अच्छे से सबक सिखाना। वो हम सबको बहुत मारते थे। वो हमें नहलाते भी नहीं थे, बल्कि एक पाइप लगाकर हम पर ज़रा ज़रा पानी छिड़क देते थे, हम गरीब दिखाई दे। इसीलिए वो हमारे पुराने कपड़े पहनाते और नहलाते भी नहीं थे, यहाँ तक कि मुंह भी ना धोने देते थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा था, मेरे बाजू भी तोड़ दी। अब आप इनको अच्छे से सजा देना। ज़ीशान की आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से आंखें साफ की और बेटे को गोद में लेते हुए कहा, तो फिर चलो हम लोगों को सजा देते हैं। मेरा बेटा खुश हो गया। वो हमें इस ठिकाने तक लेकर आ गया। वो कोई बेसमेंट थी किसी पुरानी फैक्ट्री की। इन लोगों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। शायद इन्हें इल्म हो चुका था कि पुलिस को पता चल गया है। वो लोग तो फरार हो गए, मगर बहुत से बच्चे इनको इनकी कैद से राहत मिल गई। इस वाक़े के बाद मेरा बेटा खुश रहने लगा। अब मुझे वो तंग नहीं करता था, बल्कि जो कहता सिर्फ वही करता। इसे पता चल चुका था कि माँ बाप जिस काम से रोकते हैं इसमें भलाई छुपी होती है। अगर वो भला वजह घर से ना निकलता तो इसको इतना अरसा अज़ियत में ना रहना पड़ता। मैंने इसका स्कूल बदल दिया और 2 गार्ड मुस्तकिल तौर पर इसके साथ तैनात कर दिए जो इसकी हिफाजत के लिए थे।